that He cannot forgive. So by this time, I hope andam ng tanan para sa pinaka-importanting part ng panibahon karon. And without further ado, ang bawat ng pastor for the preaching of God's Word. Atong welcome ang pastor, please. Thank you sa ato ang pinakakusgan nga song leader. He is our choir teacher. And thank you for the effort of Brother Lawrence, soon to be pastor. Amen. So the effort of Brother Lawrence nga makakanta-kanta buta ginagmay. Because as you know, I don't have talent sa pagkanta gyud. And that was my struggle. Pagsugod pa lang diri sa Bulwaton sa Gidapawan. Magsong leader ko sa una ko may lain wa bitaw mo kabalon sa tono ani sunod lang mo sa kuha. Sa una nahitabo but si Brother Fairlo o si Brother Lawrence kaniadto. I have told them nga brad paminawan is YouTube brad inanay nga mga kanta kamo nay bahala. And thank you for their faithfulness, especially ni Brother Lawrence who really loves singing. Ganahan gini siya og music and praise and thank the Lord for him being a blessing sa ato ang simbahan. So mga kaigsunan sa ato ang text karon nga takna sa kahaponon. Actually, I forgot to write the text diri, but our text is found in 2 Samuel chapter 24. So 2 Samuel chapter 24 sa ato ang mga Bibles palihog. 2 Samuel chapter 24. And let us read the whole chapter, mga kaigsuunan. Let us read the whole chapter. And you know that I love reading Bible, especially sa panimbahon, because I am always telling you that this is the only part nga sure gyud ta nga walay sayop. And I hope that you bear with me, and I hope that you would love reading Bible also. Ato apong ilove ang pagtuon ug pagbasa sa scriptures, mga kaigsunan. If you are there, please say amen. Amen. It's only 25 verses this morning, mga kaigsunan. Please follow me with your eyes. The Bible says, "And again, the anger of the Lord was kindled against Israel." And listen carefully at this. Pagbasa na ako ani, I was troubled for how many, I think hours, if not minutes. Kaning verse 1, I was very troubled and I nearly questioned God. Unsa man ka Ginoo? Ikaw man ay nagbuot-buot para makasala mi Ginoo? What is this? I nearly questioned God. I nearly asked God, why? Unsa man ni Ginoo? Murag di nagaling ko mag-ateista nagaling ko ani Ginoo kung iani man galing trabaho, Lord. Murag di na ko ganahan ani Ginoo. And it really gave me some murag, if you can see my facial expression, muna daot akong dagway pagbasa na ko ani. And before I was reading this text, this verse before, when I having Bible reading, wala na ako napansin. Karon lang gyud murag na-emphasize pagayo. And I wanted you to look at this, verse 1 again. "And again, the anger of the Lord was kindled against Israel." And look at this. "And he," what? "David against them to say, go number Israel and Judah." God moved David. God was the one who moved David to sin. I don't like that. But we will understand this mamaya, mga kaigsunan. Verse 2. "For the king said to Joab, the captain of the host, which was with him, go now through all the tribes of Israel from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people. And Joab said unto the king, Now the Lord thy God add unto the people how many soever they be, and hundredfold, and that the eyes of the Lord the king may see it. But why that my Lord the king delight in this thing?" Anong ganahan man gani, hari? Verse 4. "Notwithstanding the king's word prevailed against Joab and against the captains of the host. And Joab and the captains of the host went out from the presence of the king to number the people of Israel. And they passed over Jordan and pitched in Aroer
on the right side of the city that lieth in the midst of the river of God, and toward Jazer. Then they came to Gilead and to the land of Tatip Hodsi. I don't know how to pronounce that. And they came to Danjan and about to Zidon, or Zidon, and came to the stronghold of Tyre, and to all the cities of the Hivites, and of the Canaanites, and they went out the south of Judah, even to Beersheba. So when they had gone through all the land, they came to Jerusalem at the end of 9 months and 20 days. Kuya, ano? 9 months and 20 days, inihapay lagtaw. And Joab gave up the sum of the king of the people unto the king. And there were in Israel 800,000 valiant men that drew sword, and the men of Judah were 500,000 men. And David's heart smote after him, that he had numbered the people. And David said unto the Lord, I have sinned greatly in that I have done. And now I beseech thee, O Lord, take away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. Good for you, David. You realize your sin. For when David was up in the morning, the word of the Lord came unto the prophet Gad, David's seer, saying, Go and say unto David, Thus saith the Lord, I offer thee 3 things. Choose thee one of them, that I may do it unto thee. So God came to David and told him and said unto him, Shall 7 years of famine come unto thee in thy land? Or wilt thou flee 3 months before thine enemies, while they pursue thee? Or that there be 3 days pestilence in thy land? Now advise, and see what answer I shall return to him that sent me. And David said unto God, I am in a great strait. Let us fall now into the hand of the Lord, for his mercies are great, and let me not fall into the hand of man. So the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed. And there died of the people from Dan even to Beersheba, how many? 70,000 men. Wow. And when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, the Lord repented him of the evil, and said to the angel that destroyed the people, It is enough, stay now thine hand. And the angel of the Lord was by the threshing place of Araunah the Jebusite. And David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people, and said, Lo, I have sinned. Look at this. Grabe ang heart ni David, verse 17. Look at this. Underline this in your Bibles. Lo, I have sinned, and have done wickedly. But these sheep, what have they done? Let thine hand, I pray thee, be against me, and against my father's house. Kailang damaya ang mga tao, Ginoo, ako lang, Ginoo. Wow. Verse 18, And God came that day to David, and said unto him, Go up, rear an altar unto the Lord in the threshing floor of Araunah the Jebusite. And David, according to the saying of God, went up as the Lord commanded. And Araunah looked and saw the king and his servants coming on toward him. And Araunah went out and bowed himself before the king on his face upon the ground. And Araunah said, Wherefore is my lord the king come to his servant? And David said, To buy the threshing floor of thee, to build an altar unto the Lord, that the plague may be stayed from the people. And Araunah said unto David, Let my lord the king take and offer up what seemeth good unto him. Behold, here be oxen for burnt sacrifice, and threshing instrument, and other instrument of the oxen or for wood. And these things did Araunah as a what? So meaning Araunah was also a king. King of Jebusite, even though they are under as tributaries of Israel, Araunah is also leader of Jebusite. He is also king. Araunah as a king, give unto the king. And Araunah said unto the king, The Lord thy God accept thee.
And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offering unto the Lord, my God, of that which that what? Cost me nothing. Wow, I like that. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. And David built there an altar unto the Lord, and offered burnt offering and peace offerings. So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel. Let's pray. Father God, salamat kay Ginoo sa imong dakong gugma lang kanamo. Lord, again, that was the only time that there is no mistake sa imong pulong, Ginoo, because we just read it from the book. And Lord, I recognize that from now on, as your servants speak, there could be many mistakes, many sins, many wrong that your servant can utter. That's why, Lord, I ask you, Lord, we ask you that the power of your Spirit be upon your servant, that your servant will be preserved from error, Lord. Ay tugot, Ginoo, nga nay sayop, nay mali nga masaysay, Ginoong Dios. Let your servant only preach what is right and what is edifying to your people. Salamat, Ginoo, sa pag-uban ka namo, Lord. Thank you for the victory. In Jesus' precious name. Amen. And amen. Palihog mang lingkod tang tanan. The title of the message that we will be studying this morning, mga kaigsuonan, is Forgiveness and Restoration. Forgiveness and Restoration. We found sa ato ang choir, nailed it to the cross. Wow, I like that. Nail it to the cross and you can get out free. Hinduta, no? Everything can be nailed in the cross. And we can find forgiveness and washing to the blood in the cross of Christ. So mga kaigsunan, kung nakay paminaw nimo sala karon, nga bugat kaayo, nga gusto nimo mapasaylo, nail it to the cross. And look at our text tonight, this morning rather, forgiveness and restoration. First of all, mga kaigsunan, let's talk about David. David is a great king. A man after God's own heart. Yet, this does not mean that David is immune to sin. Bisan pa si David, mga kaigsunan, nga dool kaayos kasing-kasing sa Ginoo, can also sin against him, against the Lord. And ato makita karon that in our text, this thing is sin of David. Nakasala si David, mga kaigsunan. And there is only two known sins nga nakomit ni David, and these are the sin of David regarding in matters of Bathsheba and Uriah, and the numbering of the people. This is the sins that everybody knows. Sin of David, mga kaigsunan. Sa ato ba, mga kaigsunan, if David, who is after the heart of God, before the heart of God, nakasala, how much more ikaw? Mga kaigsunan. So meaning, kita tanan, we are not exempted sa sala. And sometimes, kung makasala ta, we question ourselves, nga unsa man ni Lord, murag, di man siguro ko tinuod, nga luwas, Ginoo, no, higala igsoon. Don't ask if luwas ba ka o dili. Just go back to God and seek for forgiveness and restoration. Ito tanawon karon ang mga nahitabo sa kinabuhi ni David, mga kaigsunan. To give a summary sa nahitabo kang David, mga kaigsunan, this sin was committed sa last part na sa kinabuhi ni David. David was already old. David is already nagpuyok na lang sa iyang palace, na siya kalakaw-lakaw, tiguwang na kay siya. And ato makita, mga kaigsunan, that David committed this sin. I can say that this sin has the greatest consequence among the sins of David. Grabe ang konsekwensya ni nga sala, mga kaigsunan. What happened is, one day, David, kaunaw na siya, ako taning iphon ang mga tao, no? Pila ka kabuk atong sundalo, atong iphon. And gisugo niya, Joab, Padre, ikaw maging kapitan sa ato ang mga sundalo. Uban na ang ubang mga kapitan, adtuan ninyo ang tibuok
gingsakpa nato og iphan ninyo kung pila ka buok atong military might. And there was pride in the heart of David. And indeed, he was very, very powerful. Si Joab, si Joab ang captain of the Lord's host, nga hari, kaniya to ang kadaghanon, daghan na kay tahari. Unya, ang Ginoo gipilo-pilo 100-fold ang kadaghanon sa itong mga sundalo para malipay kag tanaw. Pero malipay lang kag tanaw, hari. Tanaw lang nimong kadaghanon. Pero nganong gusto ko man nimo mahibaw-an ang kadaghanon nila? What is this for? Nakiglali si Joab, ni-protest si Joab, pero wa gyud nila napakgang ang gusto sa hari. To make the long story short, ang gusto ni King David ang natuman. Giihap ang mga katawhan. And after sa pag-ihap sa mga katawhan, 9 months, aya na human, og ihap mga kaigsunan, almost 10 months, aya na human. And ato makitaan mga kaigsunan, in Israel, there is 800,000. In Judah alone, were 500,000. So, tanan-tanan is 1.3 million ang ilang sundalo lang. That is only soldiers, mga kaigsunan. Nga ilang gipang-ihap nila ni Joab. Pwede yung daghana. Nga 1.3 million at that time. Pwede na kayo ng daghana, mga kaigsunan. So, ato makita that this is something, after pag-ihap, nakarealize si David nga, mali man akong gibuhat ba? Nagpasigarbo ramang gwato, naginambog ramang gwato, murag, wa man ko gisugo sa Ginoo. Mali to akong gibuhat. And to make the long story short, David niampo sa Ginoo, Lord, nakasala ko Ginoo sa pag-ihap sa mga katawhan Ginong Dios. Pasaylo ako Ginoo, kuhaan nga sala sa ako. And then God gisugo sa Ginoo adto David, pangutana as David, nag-ingon ang Ginoo, pili kas tulo unsa man imong gusto. 7 years nga famine, tigutom, 3 months nga gukdon kasi mong mga kaaway, or 3 days pestilence. Haman imong gusto. And David chose the third one, pestilence for 3 days. E nga naman, yang kita gason, kung moadto ko sa famine, 7 years, dugay mahuman, kung sa kamot sa kaaway, way kaluoy ang mga kaaway, dirikos Ginoo kay ang pestilence, it is in the hands of God, and God will punish us, maluluyon kay Ginoo, kaluoyan lang kita niya, dirikos pestilence. And mga kaigsunan, wa pa nahuman ang 3 days, naluoy ng Ginoo sa ilaha. And they were spared. David offered, worship the Lord, nipalit siya sa iyahang offering dito sa kang Arauna, sa Jebusite nga place. Naghimo siya ang altar, gisimba niyang Ginoo na stop ang pestilence. That is the story, mga kaigsunan. Now let's look at this closer in our points this morning. Number 1, mga kaigsunan, first, let us look at the sin and its source. The sin of David and its source. I have told you kanina sa tuwang pagsugod sa pagbasa sa pulong sa Ginoo that there is a troubling thought that really bothered me as I study this text. Sa verse 1, and again the anger of the Lord was kindled against Israel. Nasuko ang Ginoo sa Israel. And He moved David. Meaning, bali-balihan mo basa, God moved David against them to say, go number Israel and Judah. So at the first glance, pagbasa ni mo mga kaigsunan, murag, kay nakasala ang mga katawhan, si David, gitulod sa Ginoo para makasala siya, para, og makasala na si David, masilutan na din sa Ginoo ang katawhan. Murag unfair paminahon. Murag lain paminahon. Murag makaingot ko nga Ginoo sa ato pa, every time nga makasala ko Ginoong Dios, ikaw min sala ato Ginoo. You move us. Just like David. Di ni sala ni David. You move David. And really, it really questions me. Actually, ni murag sa sometime ni bother sa kung sa murag lami na manggayo i-ateista Ginoo kung inani mong kinahiya lol. Pangit magkakinahiya day Ginoo. Ngano man Ginoo nga nakasala ang mga katawhan, ginamay-damay ni Mos David makasala. Sa diyan nakasala siya imo ring silutan mo naman ikaw ya poy sala Ginoo. What is this, Lord?
And we question God. I don't know with you, but I question God. I ask the Lord. And by the grace of God, mga kaigsunan, wara pod gidugay sa Ginoo nga iyang gipasabot. Ngano day ni? Why? Ngano day ning sala? Kinsa day ang source? Because we know that nobody can say, I am tempted of God. It's very, very clear. Why? Si bisan kinsang pwede mo ingon nga nakasala ko kay tintal ko sa Ginoo according to the book of James chapter 1. Lukat di sa itong basahon mga kaigsunan. And we know nga ang Biblia dili pwede mag-contradict against each other. And James chapter 1 verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of what? For God cannot be tempted with evil, neither tempted he anyone. Man. So meaning mga kaigsunan, it is impossible for God to tempt David to sin. So the question is, what does it mean? If it doesn't mean God tempt David to sin, what does it mean then? Thank the Lord nga ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo will not focus in only one verse. The Spirit said, basaha ang 1 Corinthians 21 verse 1. Naa dito ang tubag. Naa tubag dito di ay 1 Chronicles chapter 21 verse 1. If you're there, say amen. Amen. The same story, the same event reiterated in 1 Chronicles chapter 21. If you would see the heading of that chapter sa inyong mga Bible, David sinned in what? Namoy mga headings sa mga Bible? Numbering the people. So in my Bible, na heading, David sinned in numbering the people. Verse 1. And what? Satan stood up what? Against Israel. And provoked David to number. So meaning mga kaigsunan, actually, it was not God who provoked David to sin, it was actually Satan. Si Satanas dahil sa larin. Now, how could you put the two verses together? So, anyan din na itabo mga kaigsunan. God was protecting His people. Giprotektaran sa Ginoo ang iyang mga katawhan against the attacks of the devil. But, the people kindled the anger of the Lord. Nasuko kaayo ang Ginoo sa children of Israel. Nga naman, because of some reason, nakasala sila, suko kay Ginoo, and that's the time, as a punishment to them, God withdraw His protection from them. Pag-withdraw sa Ginoo sa protection sa mga katawan, because of their sin, Satan had the opportunity to attack. And when Satan attacked God's people, ang unahon niyag tira ang leader. And that's why David was provoked to commit sin against the Lord. Sa ato pa mga pinangga ng mga kaigsunan, it tells us that if a leader sin, leader of a church, leader of a nation, leader of Philippines, or whatsoever leader committed some sin, sometimes it reflects the state of the people. So, dili day ang leader ang unang nakasala, ang mga katawhan. Not all the time, but sometimes. And, in the case of this, ang una actually nakasala, ang mga katawhan. The people. Sa diha nga nakasala ang mga katawhan, the protection was withdrawn, Satan attack, ang pinaka-prominent lang nga sala nga nakitaan, ang sala sa leader. You see? So mga kaigsunan, we must not be easy to pinpoint og mubasol og mga tao. Sometimes, if a leader sin, it is a call for us to examine ourselves. Lord, do I reflect that sin in my life? Kay basin mga kaigsunan, ang pinakauna nimo tawgan og repentance is not the sin of the leader, but your own sin. At this time mga kaigsunan, the call to repentance is not for King David first. It must be first for God's people, because in the first place, David was attacked because the people sinned. Amen.
So mga pinangga nga mga kaigsunan, let us put this in our mind. We must be fair and we must really look at the situation in the right perspective. If someone sin, if your leader sin, first ask yourself, nag-reflect ba niya sa akong kinabuhi? Do I experience the same sin? Basin ako ang hinungdan because we are sinning. That's why Satan attacked. Sa ato pa mga kaigsunan, always ask yourself, it is I, Lord. Ako ba, Ginoo? Di ba? In the Lord's Supper, the Last Supper, Jesus Christ, ang usa sa inyo ang nagtuslob aning tinapay, mo'y magbudi na ako. Yang mga disciples, ako, Ginoo. Isa, ako, Ginoo. Is it I, Lord? So mga kaigsunan, always say, it is I, Lord. It's very easy to say, you are sinner. But higala igsoon, also put yourself in the spotlight, basing ikaw po utropod. It's very, very important to put that in your mind, mga pinangga nga mga kaigsunan. Okay? Kay kana bitaw manglibak, bitaw ka? Sayon na kay manglibak. Sayon na kay musulting, kabalo ka, siya no, inani, mauna, ang imong gilibak, ang magka-join forces mo, alami kay istorya. But what if your life will be placed in the spotlight, o ikaw na po i-scrutinize? What will happen? You see? Unsa man ang giingon ni Jesus Christ in John chapter 8, mga kaigsunan, in the woman caught in adultery. Ingon pa ni Jesus Christ, kinsa man sa inyo ang way sala pinakaunan mo pulit og bato og mubato kaniya. And atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, not one of them from smallest to greatest ang nakabato. Why? Because all of them are guilty. Guilty. That's the first thing we need to understand, mga pinangga nga mga kaigsunan. God withdraws protection from His people because the people sinned. And when Satan attack, ang pinakaunang naigo, katong nagtibaw, ug ang katibaw, mao ang leader. So we need to pray. We need to pray, mga pinangga nga mga kaigsunan. Put that always in your mind. So I hope you pray for your pastor, you pray for the leaders, and even the president. Kaya nga naman, sometimes ang atong presidente, grabe ka kurakot, pananglitan. I am not saying that Marcos is kurakot. I don't have any evidence if I may say that, but I am not saying that. But let's say, for example, kurakot atong presidente. And let us ask, everybody of us, the nation, Philippines, basing kitang tanan, koraptang tanan. Basin baya sa ato ang atong tax, di ta mabutang sa ato ang mga negosyo, dili mabutang sa OR kay para walay tax. Basin baya katong uban nga naay mga inani ginakurap-kurap. Basin baya ikaw ang sukli sa imong mama wa nimo giuli, kurap gihapon na. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, maybe the sin of those leaders is reflecting the sin of the whole nation. That's why mga kaigsunan, sabi ng mga politiko, tayo ang simula ng mababago. Hindi, kapatid, ang simula ng mababago ay ang mga tao sa bawat sulok ng mundo. Saan naman tao niya? Tagalog naman itong taan eh. Pero that's true. Ang pagbabago dapat magsugod sa atong tanan. Because often, ang sala sa mga kadaguan mo reflect sa atong mga salapon. That's why we need to put that in our mind, mga pinangga nga mga kaigsunan. And ato makitaan, si David, he made a census. Not only Satan attacked him, that's number one, the source. Pero nagtudlo ba ang Biblia, no? 1 Corinthians chapter 10, verse 13, unsa yung sa Biblia? There hath no taken you, but such as is common to man. God is faithful. Ano pa niya? Nga dili katagag tentasyon sa Ginoo nga di nimo makaya. Sa ato pa, God allowed David to be tempted by the devil because God knows na pwede si David mubalibad, pwede si David nga moingon og dili ko Satan. He have all the ability to reject the prompting of Satan. That's why God allowed it. And even God sent Joab to stop David makabadlong sa iya pero wa sa naminaw. So David has all the opportunity not to obey the prompting of Satan. Pero nakasala si David ngayon because of pride. Pride. Ang katong pag-ihapnes mga tao, it was a sin of pride. Mga tanaka, pastor, anong salaman, pastor? Nagsugo ang Ginoo in the book of Exodus, ipang mga tauhan, naga ni Numbers, book of Numbers, kaya nga naman, Numbers meaning atong ipon ang katauhan.
In the book of Chronicles, gihap ang katawhan. Nga naman diri Ginoo, diri pastor, nga sala ka ng counting. Simply because God did not command it. Wala man gisugo sa Ginoo. And according to Matthew Henry, leave the counting of their flocks to the poor. Ang pobre lang sigihap siyang kwarta. Ang pobre lang ang sigihap sa iyahang mananap. Pero ang dato, I've stopped counting. Ano sila? You see? I have seen a portrait of a rich man in a movie before. Nga, nasa card. Can you give me this? Hatag. Can you give me this? Hatag. Ang katong card swipe. Can you give me this? Hatag. The true rich man is when the time you will not ask for a price anymore. You're not counting naman, daghan na kayo. And David is already very rich. Israel is very, very, very rich at this time. They are powerful, no need to count. Sa diha nga gasugod pa ang Israel at the going out of Egypt, they are counting. Why? They are still poor. But now they are powerful. No need. Ugwa sila gisugo sa Ginoo. And it is actually an insult to God. Nga naman, the promise of God, I will make your people innumerable. Just like the stars and the sand of the sea. Innumerable. Why are you counting what God promised to be innumerable? Nagsaad ang Ginoo di maihap imong ipon. You see that? So ato makita mga pinangga ang mga kaigsoon, ito is pride because David wanted to know how powerful he is, his military might. And look at this mga kaigsoon, when David committed adultery with Bathsheba, how many died? How many died? Nakabalo mo? Pila namatay? 1 infant. Sa diha nga nakasala si David kang Bathsheba, nabuntis si Bathsheba, namatay tong ibuntis ni Bathsheba. 1 infant died. But when David had a sin of pride, how many died? 70,000. Remember mga kaigsunan, in the portrait of this text, pride is worse than adultery. Sa diha nga si David nakasala kang Bathsheba, isa ka buok na matay. Kung apilo ni mo gihap si Uriah, apil to, pero dili man to Ginoo nagpatay ato. Si David man. That God Himself took that life, only one, that infant. But when the sin of pride, 70,000 ang gibawi sa Ginoo nga kinabuhi. So mga pinangga nga mga kaigsunan, put this in your mind. Away with pride. Pride is the reason why Satan fell from heaven. Lucifer became Satan because of pride. Garbo mga pinangga nga mga kaigsunan, the sin of pride. So those are the source of this sin mga kaigsunan. And by the grace of God, ato ning kuhaon itong kinabuhi. That's number 1. The sin at its source. Number 2. Let us look the sin and its solution. The sin and its solution. Sa verse 10, tanaw ni mo ang gingon ni David. And David's heart, what? Smote him after that he had numbered the people. And David said unto the Lord, what? Greatly in that I have done. And now I beseech thee, O Lord, take away the what? Iniquity of thy servant, for I have done what? Very foolishly. Look at that. Ang nakagwapo lang ang David, mga kaigsunan, as soon as he discovered his sin, he turned himself in. Nakalearn na siya siyang previous sin. Sa panahon ni Bathsheba, mga kaigsunan, ang gibuhat ni David, gitago-tago niya ang iyang sala. Kung wala siya gi-confront ni Nathan, di gitaw niya isaba ang iyang sala. Gipapatay niya si Uriah, gitago-tago niya ang iyang gitawag nga sala. Gusto niya nga ipadulog si Uriah kang Bathsheba para di mabawaan nga nakaanak sila. So David, at the time of Bathsheba, he wanted to cover up his sin.
Gusto niya tabunan. Gusto niya nga di mahibawan. Ikaulaw niya. Bitago siya. Naningkamot siya. Na siya lang ang makabalo. Sayang sala. He forgot that someone is looking at him and that is God. So remember mga kaigsunan, every time you commit sin, someone is looking at you, that is God. Kita ang Ginoo. Wa man kita as pastor, pero kita ang Ginoo, igsuon. Kita ang Ginoo. Ug kung makakita, manggaling ko masakitan, manggay ko, kaya pa kang Ginoo. You see? So ato makita ang mga pinangga nga mga kaigsunan. When David realized nga di gid maayo akong gibuhat, he turned himself in. Wow. He already learned his lesson. No more attempt to cover it. Instead of running away, he seek God for help. Lord, tabang, paani nga iniquity, Ginong Dios. Langkatan ni sa kong kinabuhi, Ginoo. Pasaylo ako, Ginoo. Sa iluti ko kung mahimo, Ginoo. And sometimes, mga kaigsunan, people of our time today hold on to the position even though the people is already suffering. But David is different. Lahi si David, mga kaigsuunan. Ang gibot ni David, ingon siya sa atong text, mga kaigsuunan, in verse 17, And David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people and said, Lord, I have sinned, nakasala ko, and I have done wickedly, but this sheep, kaning mga katawhan, what have they done? Let thine hand, I pray thee, be against me and against my father's house. Ako lang siluti, Ginoo, ay damaya, Ginoo. So meaning, mga kaigsuunan, David is ready to be destroyed. David is ready to be out of his position. Mahimo nang di na siya hari. Pat yun sa Ginoo, apil iyang mga anak, apil iyang pamilya, because he have sinned in order to preserve the people. Because David loved the sheep. David is a true shepherd. The shepherd that loves his sheep. Mas pilion niya nga siya magantos, di lang maapektahan ang iyang karnero. And the problem of our time today, mga kaigsunan, people tried to preserve themselves even the sheep is already suffering. No. Let's be like David. Let's be like David, mga kaigsunan. Let's be like David, who would choose to suffer. Even his own father's house, all of them, he's willing for them all to suffer in order to preserve the sheep. Para ang mga karnero ma-preserve. You see that? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. If you have seen, I think last time, we talk about no more explanation. Nakasala ka, gi-confront kas Ginoo, no more explanation, no more alibi. Lord, I have sinned, forgive me. You see? And David was given the choice. So the first solution, mga kaigsunan, is repentance. Come to the Lord, repent. And be ready to be punished. Be ready to accept the punishment and the discipline. He was given the choice. Number one choice, verse 13, 7 years of famine. David can't afford it. Kabalo mo nga, no? Sa chapter 21, verse 1, ato makitaan, itong basahon gani mga kaigsunan. I believe I have still a lot of time. Chapter 21, verse 1, previously, na 3 years nga famine. Bago lang yun na human. Verse 1, then there was what? In the day of David, 3 years, year after year. And David inquired of the Lord, as the Lord answered, it is for Saul and for his bloody house, because he slew the Gibeonites. We can remember that the Gibeonites are the people who become tributaries to David, to Israel. Kaya nagpakaroon ingnon sila sa panahon ni Joshua, nga layog dapit, dili taga Kanaan, nagdalagpan nga gipang-amag na, aron ingnon nga mo join sa Israel. And ato makita mga kaisun, they became tigsagob, tigluto, nahimos lang mga katabang sa Israel. Pero pag abot ni Saul, gipapatay ni Saul. And in the time of David, the consequence of that sin of Saul, gisuffer sa next generation ni David na. You know, it really, dapat mahadlok taan eh. Igsoon, paminawa ko kayo. Samot na kita nga mga ginikanan, o samot na kita nga nagplano nga mga anak in the future. Tanawa si Saul. Nakasala siya sa Ginoo. The consequence was experienced by the next generation. Panahon ni David.
Igsoon, dili man ilabay sa impyerno ang imong anak tungod sa imong sala, pero pwede nga magbaba sila sa pag-antos tungod sa imong sala karon. So be careful. Kay ngano man, ang imong mga desisyon sa imong kinabuhi, giapil nimo sa imong abaga ang kinabuhi sa imong mga anak o sa imong mga apo. Pasalamat lang tas Ginoo nga malift up to nga curse pinaagi sa cross ni Kristo. Because if they will be saved, those curses can be nailed in the cross. Because Christ was cursed for us. He is the end of the curse. Pero daubig, di sila mudawat kang Kristo. They are experiencing consequences sa sala nga imong gibuhat karon. You see that? 3 years nga famine because of Saul. And because of it, bago lang may famine, dili ka-afford to David another 7 years. Di siya masugod. And ato makita man kayo, the next choice, 3 months flight before the enemy. Di po ka-afford to David, ana. Nga naman, na-experience na niya, 3 to 6 months nga nagadagandagan siya sa kamot sa iyang kaugalingong anak. When Absalom rebelled, David nagsibat-sibat, ginagukod ni Absalom. And he also experienced, ginagukod siya ni Saul, sa buhi pa si Saul. Sumura din ang kayang ni David. And si David, mga kaigsuunan, ingon pa niya, mura ko usa, nga nangitag tubig sa kauhaw sa imuhang pulong Ginoo. Kaya nga naman, gusto ni David nga mustay sa Jerusalem para dool sa tabernacle. Makasimba siya, o musipat-sibat siya, malayo na po siya sa iyang simbahan. Sa ato pa mga kaigsuunan, David can afford it. Lisod kay kayang kahimtang, ngayon kaugalingong anak, ang nigukod sa iya, samot nagkaaway, so he could afford it. Muna ingon siya, 3 months, at 3 days, nga pestilence. Ana, kano? Ana si David nga, dritas Ginoo kay maluluyon ang Ginoo, it's better to fall in the hands of God. Pero ang Hebrews chapter 10 verse 31, naigingon. Unsa igingon? Hebrews chapter 10 verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the what? Living God. Hadlok man day mabutang sa kamot sa Ginoo. And listen carefully. If you are not penitent, di ka gamahay, di ka gabasol, di ka garepent, di ka gahinulusol, hadlo kay mabutang sa kamot sa Ginoo. But if you are repenting, nagahinulusol ka, better be in the hands of God. Because the best sacrifice is a broken what? Spirit. You see? So mga pinangga nga mga kaigsuunan, gipili ni David nga ma-fall in the hands of God. And bugat kayo. I believe mga kaigsuunan, wala na man ang 3 days. Morning until the day of preparation. The day appointed for evening sacrifice. Murag nahulog 1 day lang. Wala nagitiwa sa Ginoo kay maluluyon kayang Ginoo. Ezekiel chapter 18 verse 23. Dili ganahan ang Ginoo mo punish a wicked. God is not delighting to punish the wicked. Dili niya ikalipay ang magpunish, ang ikalipay sa Ginoo mo bless. Pero ang pagpunish dili gusto ang Ginoo na. That's why sa diha nga nanay repentance, nanay pagbag-o ang Ginoo iyan ang gikuan. Yan ang gi-stop. But only a day, 70,000 people died. You see? So mga kaigsunan, what is the solution? The solution is, para kung ang sin, makasala ka karon, the first solution, number 1, recognize that sin. Repentance. Ang kunang amali ka, kasala ka no, ang kunang amali ka, ay nadaghang palusot eh. Kanang palusot manggod ang kuan, mo'y makahatag og tigaw ba? Si kuan manggod, mao manggod ni nani manggod. Tama na ang palusot. Ngano man nga nabuhat nimo ni, ay gitulod manggod ni kuan. We are no longer child. You see? We're grown-ups. So, ning bata, nganong gisumbag ni mo siya? Siya may nanguna. Tama, mali? Anong
Nganong gisipan nimo siya? Gitumban man ko niya. Nganong gikubot niya nang giluwaan ko niya. So you always have some reason. Pinpoint, siya manggod, siya manggod, siya manggod. Higala son, grow up. You are no longer kids. Tiguang naman ta. Pag makahimo tag mali, accept, recognize, mali ko. David, pwede siya maingon, si Satan manggod Ginoo. Pwede siya maingon, Ginoo, ang mga katawhan manggod nag-una-una og pagkasala, o tungod silang sala na damay ko Ginoo. He could say that. Ginoo, your people, just like Saul. Unsay gimo ni Saul? Chapter 15, 1 Samuel. Unsay gingon ni Saul? Ang mga katawhan manggod, Samuel, gipugos ko nila, na mahasol siya. Sa ato ba mga kaigsoon, let's grow up. Pag makahimo kag dautan, makahimo kag sala, try to go against the lust of trying to justify yourself. And say, I admit na kasala ko, I am wrong, I am in the wrong, pasaylo ako. Diha ang solusyon. Mahuman ditsong storya kung imo nang buhaton. Matapos ditso, wala na itagang lalis, wala na itagang storya. It will be stopped. And number 2 mga kaigsunan, David was willing to undergo punishment. Ginoo, siluti ko Ginoo. Kuha akong pagkuan, namili siya tulo. Meaning, number 2, be willing to undergo punishment. Be willing to be disciplined. And number 3, mga kaigsunan, ato itong ng number 3 points po. Ang atong number 3 na nasa third point. Number 3 and last point, the sin and its restoration. Unsa man ang gibuhat ni David? Sa restoration, he continued to worship God. Pag abot atong threshing floor, kabalo mo sa threshing floor? Kailan mo treasure? Treasure ka na kung sa humayan nga butangan nimo og humay, mga hulog ang katong tipasi, manglupad tong mga manglupad tong mga dahon. Kailan mo na wa? Treasure tawag na, di ba? Munang treasure. Sa una ang threshing floor niya ngayon, taas na nga lugar, nga murag balay nga taas. Unya paghuman ilang i-thresh, iduk-duk-duk nila dito ang katong mga tanom, mga hulog tong kuan, mga hulog tong mga grains, unya katong mga sagbot ug mga abog, mga lupad. Ilang gina-trash. Okay? Pagabot dito, naghimo si David og altar, meaning simba, worship. So the solution, the sin solution and restoration is number 1, repentance, recognize na kasala ka. No more alibi, no more explanation, no more nga siya manggod, wala na ipasulay. Accept it directly. Sala, mali gid to. Wala na idayang rason. Mali. Bisan pag sa hinungdan, basta kay mali. It will end. Number 2, accept the punishment. Accept the discipline. And number 3, after accepting the discipline, worship. David, nisimba siya. Nindot kang giingon ni David, mga kaigsunan. Kabalo kaon sa giingon ni David? Ingon to si Arauna. Arauna ba to? Arauna. Si King Arauna. King. Ay nagbalita King. Imo na akong kuan King. Threshing floor. Na ako'y mga mananap diri. Imo na King. I-offer sa Ginoo. So kuha King. so tingala man ko nilingi sila kang king naman day king diri diri. So and David said, dili palito na ako na kung pilay presyo ana. Kay di ko muhalad sa Ginoo, that cost me nothing. You see? So mga kaigsuonan, ayaw og halad sa Ginoo kanang butang wa nimo gihaguan. Pag kinawat, ayaw gihalad sa Ginoo. Pag gikan sa sugal, ayaw ihalad sa Ginoo. You see? Ay na ihalad sa Ginoo. Because dili madato. Di po na pobre ang Ginoo na. I can still remember, din ako panganlan. Kaya, just for the sake of illustration, there is Kidapawan, one member of the church, nabalitaan ako, nakadaog og surtris. Nabalitaan ako, nakadaog surtris. Pagkagabi niadtog balay, nagdala og atong mga kuan, mga corn, sudan,
Anak ko, nagikan sa swerte, nagikan siguro. Akong iputos, gipauli na ako silang balay. Iuli na ako. And may gani, kaya siguro sa ako lang mind, nga wala ko laing, it's wrong. No, I will not tolerate this. Gipauli na ako. But gracias Ginoo, they humble themselves and yadto sa balay, pastor dili man nagikan sa daog sa swerte, pastor sa lahi man nagikan pastor lahi nga source among gipalitan ani. So okay ra ni pastor. Ako mong gidawat. Kaya dili man tayo na ka harsh pod. But we need to show the people kung unsa ato ang baruganan. Amen? Amen. Somebody came here, pastor, ang akong gitawag nga gusto nga moadto ko sa mga simbahan-simbahan, maghatag og tithes. Atong niagi nihatag siya og tithes sa Seventh-day Adventist. Gidawat sa Seventh-day Adventist. Pag-abot sa Baptist, wa gidawat. Ngano man, I will only receive tithes from the people, God's people. Di makagasimba. Makagasimba mo lang na imong commitment. We don't like your money. Ingon pa ni Paul, we don't need yours but you. Ikaw among ikinahanglan imong kalag. So I'm sorry, di na ako madawat imong 10,000. Saya nga to, no? Tignan mo siya, pastor, imo na ni pastor. Sige, binuang lang. Someone gave me 10,000 para daw tithes. And he is not even part of the Baptist church. Ang iyahan lang yun, mahatag lang sa bisag unsang simbahan para i-bless siya. Ayaw himuag pampaswerte among simbahan. I will not receive that. Imo na, kung namin mo daw na, kung dawaton sa Seventh-day Adventist, ilan na. You see? We live by principle in this church. Amen? So basing na ako'y mahibawaan karon nga kuan nga nag-tithes daw sa swertres. Ha? Ayaw tahon mga kaigsunan, no. Nag-tithes kay daog sa derby. Ayaw. Okay? Mabitaw na ako ang mga kung namoy mga bana bitaw nga derby. Imong bana ga derby unya mayong nga di ko gusto anang imong derby. Pero ug makadaog kay apil kag kaon, apil kag suroy. Amo na. You see? If you really don't like it, then apil kung makadaog. Stand your ground. Amen? You see? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Nindot kasi David, dili siya mo-offer sa Ginoo something that cost him nothing. Sa una daghang kinangasuko sa kuana sa Bible school. Kaya nga naman, sa Bible school, nami mga kauban nga mamasura, paglabay sa mga basurahan dito sa mga basurahan simbahan, pang-ukayon ang mga basurahan simbahan, pang-kwaon tong mga karton nga gipanglabay sa basura, kay himo gunting-gunting kay ibutang sa gitawag nga amo ang kwan, amo ang picture sa pang good news, ipikit panggahi. Ana akong asawa, di magkuha mo ta di okay sayang kay di may nalang da makuan. Ako nga sa di ko nganong tagaan akong basura akong Ginoo. You see? Siguro, bag ulang to gitawag nga nalid to, di akong ikuha, okay pa. Pero gikan sa basurahan, di kumukuha iya sa basurahan para sa akong Ginoo. Magpalit tag moods. Natay allowance, din ato nga, mupalita. We will not use some garbage for God. No! Hambugiro kuno kay ko. But David said, di ko mo offer sa Ginoo something that cost me nothing. Amen. You see? Balag tawgon tagambugiro mga kaigsunan. Well, anyway, ang Ginoo may mo provide. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan, you will be restored, and when you're restored, worship God. Simba sa palihog man itong tanan. Our text this morning warn us the danger of pride and self-reliance. Kuha ang garbo mga kaigsunan o ayaw salig sa imong gawgalingon. Basin na kay garbo karon. The altar is open for you. Lord, ako ning ihatag akong garbo sa imong Ginoo, ikaw ni bahala ni Lord, kuhaan ni Ginoo. And we must learn to trust God's sovereignty and His provision. Ang Ginoo may magbuot. And cultivate the spirit of humility and repentance. Paabo sa imong gawgalingon o paghinulsol, balik sa Ginoo. Someone said, ikaw, magkasala ka. The answer is, thank you for the reminder. So, igsoon, pag naay mo ingon sa imong agwa kay ayo, magkasala pug ka, dautan kang tao.
you answer, thank you for the reminder. That's true. Be humble. Ayaw kahadlok, ignog magkasala ang anuman, nail it to the cross. There is forgiveness if you seek it. Restoration if you want it. Learn to pray and worship God. Pag nakalayo ka sa Ginoo karon, balik niya kay dawaton kaniya pag-usab. Only be willing to acknowledge your sin. Niya pagkauman, be willing to suffer the punishment. And after it, worship Him, simbaha siya. It's your time today, chance today. And maybe nasa tuwa karon diri nga di pa kaluwas. Nagduda ka nga, luwas ba ko dili? Basig pagkamatay nimo pakakabalo nga langit ka padulong. Igsoon dool kang Jesus Christ karon, dawata siya nga imong Ginuog manuluwas. Namatay siya tungod sa imong mga sala, gilubong na banhaw para bayaran ang imong sala. Believe on Him now. Ano maglangan naman ka? Dawata gani siya, di ba? Baguhon niya imong kinabuhi. O kung naluwas na ka, baguhon niya imong kinabuhi. Biktima ka sa easy believism. Kung nagdawat, kunuhay ka kang Kristo, pero wala bago imong kinabuhi. Igsoon, biktima ka sa easy believism. Basing di tinuod imong kaluwasan. Kaya ang akong Biblia nagsulti, siya nga ana ni Kristo mahimong bag-ong binuhat. Created in Christ Jesus unto good works. Ephesians 2:10. Mao na giingon sa akong Bible. So igsoon, ang gitudlo sa Biblia, pag maluwas ka, mabag-o ka. I hope karon be changed. Di man pagkaugma, bago dayon hinahinay. Just be humble. Di pa nimo kaya baguhon nanan karon. Pangayo ang gahom sa Ginoo, Lord, unsa na akong kaya buhian karon, Ginoo akong buhian. Ay sa buhi tanan, di nimo makaya. Hinay-hinay. Di man lumba. Pero igsoon, dili sa lumba. Pero ayaw kalimot, kay basing ugma, ulahin na ang tanan. Basing karon ang tak-tak na, ngaangay nimong i-humble down nimong kaugalingon. So as we sing verse 1, I invite you to come. Pastor Lawrence, Preacher Lawrence, ang sa tuwang buwan? Ha? Cleanse me. Limpyo ako, Ginoo. So I ask you now, as we sing verse 1 karon, come into the altar. Og ingnang Ginoo, Lord, cleanse me. Mas na-realize na ako akong pagkamagkasala, akong pagkahugaw, Ginoo. Cleanse me, Lord. Limpyo ako, Ginoo. Ikaw rin makalimpyo na ako. Ayaw kaulaw, ani sa tubangan. Ipaubos imong kaugalingon. No more alibi, no more explanation. Lord, I have sinned. Verse 1, please. I invite you to come. Come to Jesus now. Duol sa Ginoo. Limpihon kaniya karon. Basing napay itom nga nakamansa sa ibuhang kasing-kasing karon. Hinumdumi igsuon nga walay mansya ug sala nga dili kaya limpyuhan sa dugo ni Kristo. Unsa man nakadako ang imong sala, unsa man nakadako igsuon, gihigugma kaniya ug kaya kaniya limpyuhan karon. Ako po, isip ko niyang pastor, mangayog paglimpyo sa Ginoo. Ginoo, limpyo ako, Lord. Cleanse me. Kung but sumahon, Ginoo, wala ako'y katungod ni magpastor ni ining maong dapit. Tungod kay ako sa kadako nga magkasala.
Nakasala, Ginoo, sa imong atubangan, sa buhat, sa pulong sa una-una. Ginoo, limpyuha ko, Ginoo. Unsa man nga silot ang imong ihatag, akong dawatan. Basta kay limpyuha lang ang akong sala para makapadayon ko sa pagsimba kanimo. Igsoon dool sa Ginoo. As we sing verse 2. Feel the presence of God. Na ang Ginoo sa taliwala karon. Buot mo gakos kanimo. Muhikap sa imong dughan. Ayaw punggi mong pagbati. Sulti siya kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing karon. Tug-ani siya igsuon. Kay maminaw siya nimo. Father God, salamat Ginoo sa imong mensahe nga gihatag kanamo, Lord. Dagko ming mga magkasalamahan apan Lord sama ni David. We are also attacked by Satan. But Lord, continue to protect us. If we have sinned, Lord, please forgive us. Limpyo kami, Ginoong Diyos. Tambali among mga sala, Ginoo, nga mawala na, Lord. I pray, Ginoong Diyos, that we will be living a life na maka-honor gid sa imo, ha, Ginoo. Kay Ginoo, kabalo ka, Lord. Wa gid mi mabuhat kung wala ka. Wa gid, Ginoo. I pray, Lord, that you would bless these people this morning. That whatsoever things that they have brought to you this morning, dawata o pasayloa sila, Ginoo. That our worship will be something that is worth nga makapahimaya gyud sa imo. We need you, Lord, always. Pasayloa mi amahan sa mga kasaypanan. Lig-o na mi og panalangin mi, Ginoo. Kay nakahimo migdili maayo sa imong atubangan. Lord, we need you. We need you, Lord. And you know that we need you. And help us to understand more that we need you, Lord. As we worship karon, Ginoong Dios, og pamauli, uban nimi sa pagpamauli, Ginoong Dios, and Lord, help us to show our love by going back this afternoon, continue to worship you, offering you the whole day, the Lord's Day. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo, pagtubag na mga prayers. In Jesus' precious name, among gihandom, mamadawat ang tanan. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.